إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله خير ما يجزي نبيا عن أمته، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وسار على هداه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الثالث في هذه السلسلة التي تتعلق بمراتب الدين وأركانها. فسبق لنا أن أخذنا لقاء سابقا في شرح حديث جبريل وما تضمن من مراتب هذا الدين، وبدأنا في لقائنا بالأمس في أول ركن من أركان المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام، وتعرفنا على ذلك الركن وما يتعلق به، وهو ركن الشهادتين اللتين هما مفتاح الدخول في هذا الدين والخطوة الأولى التي يخطوها المسلم عند ولوجه في هذا الدين. ثم اليوم نأتي عند الركن الثاني والركن الأعظم من أركان الإسلام، وهو ركن الصلاة. الصلاة التي هي عمود الدين وركنه الركين. الصلاة التي هي برهان ونور وصلة بين العبد وبين ربه. الصلاة التي لا حظ للإسلام في من تركها، لمن تركها لا حظ في الإسلام لمن تركها. وكما سنعرف إن شاء الله من خلال هذا اللقاء، إن شاء الله نسأل الله أن يبارك لنا في وقتنا وينفعنا بما نسمع فيه وما نقول. سنعرف أنه يعني ليس هناك ركن عملي من أركان الإسلام اتفق المسلمون على كفر صاحبه إلا هذا الركن، وهو ركن الصلاة كما سنعرف. والصلاة من أهميتها أنها هي العبادة الوحيدة، بل هي الأمر الوحيد الذي أوحاه الله إلى نبيه مباشرة بلا واسطة. كل أوامر الله تعالى ونواهيه تنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا عن طريق جبريل، أو عن طريق النفث في الروع، أو صلصلة الجرس، طرق الوحي التي ثبتت عنه في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. العبادة الوحيدة التي أوحاها الله تعالى نبيه مباشرة من وراء حجاب هي الصلاة. كل العبادات وكل الأحكام نزل بها الوحي إلى الأرض إلا السماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إليها ليتلقاها عن الله تعالى مباشرة من فوق 7 سماوات. وكل هذا يدل على خطورة هذه العبادة وأهميتها في هذا الدين ومحورتها، وحولها إن شاء الله سيكون حديثنا في هذه الليلة. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau hafizahullahu ta'ala setelah membacakan muqaddimah, kemudian juga beliau berdoa agar kita diberi kemudahan dengan doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Kau jadikan sesuatu itu mudah Bahkan jika Engkau berkehendak kesedihan pun bisa Engkau jadikan mudah. Kemudian beliau juga berdoa kepada Allah dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah itu beliau hafizahullahu taala menjelaskan bahwasanya ahlan wa sahlan bikum pada pertemuan yang ketiga
pada pertemuan yang ketiga. Semoga ini menjadi pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan ini ya kata beliau ya, beliau akan masih melanjutkan penjelasan hadis Jibril yang pada dua pertemuan yang lalu atau persisnya malam kemarin beliau telah menjelaskan rukun yang pertama ya, yaitu rukun yang pertama dari rukun Islam, yaitu syahadat ya. Beliau juga menjelaskan ya bagaimana ya ahamiyah ya, pentingnya keutamaan syahadat, yaitu kata beliau merupakan miftah dukhulil jannah ya. Syahadat ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kata beliau miftah dukhulil jannah ya, kunci dari masuk surga, dan itu telah beliau jelaskan pada pertemuan kemarin. Kemudian pada pertemuan ini beliau ya, hafizahullahu taala ya, menjelaskan rukun kedua ya, yaitu salat yang merupakan rukun yang paling besar dan yang paling agung juga ya. Kata beliau salat ini adalah tiangnya agama ya. Salat ini adalah tiangnya agama ya. Kemudian salat ini adalah burhan, bukti nyata keimanan seorang ya, kata beliau. Kemudian juga kata beliau menjelaskan salat ini adalah as-silah ya, hubungan ya, keterkaitan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga beliau menjelaskannya, membacakan sebuah asar, la hadza ya, tidak ada bagian ya dari agama ya orang yang meninggalkan salat ya. Tidak ada bagian dari agama bagi orang yang meninggalkan salat. Artinya kalau sudah salat ya maka sudah tidak tersisa agama darinya. Yang semuanya itu nanti beliau akan jelaskan secara terperinci. Kemudian juga kata beliau hafizahullahu taala, tidak ada ya rukun ya Islam ya yang ketika ditinggalkan itu menjadi kekufuran daripada salat ya. Artinya ya ini merupakan keagungan salat ya, bahwa tidak ada rukun dalam Islam yang ketika ditinggalkan ya langsung menjadi kufur daripada rukun apa? Daripada rukun salat ya. Kata beliau ya ketika menjelaskan bagaimana pentingnya salat ini, bahwa salat ini adalah ibadah wahyu tanpa perantara. Artinya ya Allah Subhanahu wa taala memanggil rasulnya ya sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa apa? Isra dan Mi'raj ya. Yaitu ya Allah panggil langsung ya, rasulnya untuk menerima syariat salat ini ya, untuk menerima syariat salat ini. Yang mana kata beliau seluruh syariat ya itu datangnya ya melalui wahyu atau diantar oleh Jibril alaihi salam. Kemudian beliau mengutip sebuah ayat ya. Kemudian beliau mengutip sebuah ayat. Artinya seluruh syariat Islam selain salat ya itu ya Allah memberikan melalui siapa? Jibril ya. Allah memberikan melalui Jibril atau melalui wahyu. Ketika berbicara, ketika bab salat, Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Allah panggil Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menerima syariat salat ini di langit ketujuh ya, di langit ketujuh. Nah, ini menunjukkan apa? Keagungan daripada ibadah salat. Wallahu a'lam. Min ahamiyati as-salah ayyuha al-ikhwah أنها العبادة الوحيدة أيضا التي لا تسقط عن المسلم أبدا ما دام عقله فيه، حتى لو ما يتحرك منه إلا عيناه وقلبه يجب أن يصلي. ولذلك الله تعالى قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يعني المسلم ممكن لا يستطيع أن يزكي فتسقط عنه الزكاة، لا يستطيع أن يحج فتسقط عنه الحج، لا يستطيع أن يصوم فيسقط عنه الصوم، لكن الصلاة لا تسقط عنه أبدا ما دام عقله موجود. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا موضوع الصلاة وإقامتها في أحلك الظروف، ثم ثنى أو عرج إلى آية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما هي الحالة الاستثنائية التي ذكر الله تعالى فيها وجوب أداء الصلاة؟ في حالة الحرب والظروف، عندما يكون المسلمين في حالة مقابل العدو يخافون على أنفسهم الموت وتتقاذفهم النيران يمينا وشمالا، في هذه الحالة أمرهم الله تعالى بالصلاة جماعة، فقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة وليأخذوا أسلحتهم إلى آخر الآيات. ثم قال بعد ذلك فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إذا لم تستطيعوا أن تؤدوها
في هذا الوضع جماعة فأدوها ولو كل واحد لوحده وهو راكب أو ماشي. يعني حتى وأنت تجري في الحرب إذا ما استطعت أن تقف حتى تصلي وأنت تجري. يعني الإنسان المريض الذي على الفراش لا يتحرك منه عضو يجب عليه أن يصلي ولو بعينيه ما دام عقله موجود، حتى ولو لا يستطيع أن يتوضأ، لا يستطيع أن يتطهر، لا يستطيع لا بد أن يصلي ولو بقلبه ما دام الحياة تدب ما دام عقله موجود. وهذا ليس في عبادة ولا في أي أمر من أوامر الله إلا الصلاة، كلها تسقط عند العجز ما عدا الصلاة. وهذا يدل على أهمية الصلاة وقيمتها. ولذلك الله تعالى قال بعد هذه الآية مباشرة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا بمعنى مكتوبا، بمعنى أنه محكوم عليهم بها حكما ثابتا لا يتغير، وموقوتا بمعنى أنها تنضبط بوقتها. ومن أهميتها أيضا أنها أول ما يأمر الله تعالى به، أول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن نربي عليه أولادنا كما قلنا سابقا. عندما وجه النبي صلى الله عليه وسلم في التربية قال: مروا أولادكم بالصلاة ل7، ما قال مروهم بأي عمل ولا بأي قراءة ولا بأي إلا الصلاة. كل هذا يدل على أن الصلاة أمرها عظيم وشأنها جسيم، يجب أن يستشعر ذلك المؤمن في قلبه قبل كل شيء. نعم. Beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan ya tentang pentingnya ibadah salat, bahwa ibadah salat ini ya tidak gugur ya dalam keadaan apapun selama akalnya masih waras ya. Nah, selama akalnya tidak hilang ya. Jadi ibadah salat ini tetap ada dalam keadaan apapun ya. Dalam keadaan apapun ya. Selama akalnya masih ada. Baik dalam hal berdiri, duduk, berbaring ya. Hatta kata beliau ya dengan hati. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan wajibnya ibadah salat ya. Kemudian menunjukkan wajibnya ibadah salat. Kemudian juga ya salat ini ya Allah wajibkan hatta dalam keadaan perang ya. Beliau mengutip Quran surat An-Nisa ayat 102 ya. Bisa antum lihat terjemahannya surat An-Nisa ayat 102 ya. Itu di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perang ya dalam keadaan perang, mewajibkan salat hatta dalam keadaan perang. Nah, ini menunjukkan pentingnya ibadah salat ya. Kemudian juga beliau mengutip ayat fa in khiftum farijalan aw rukbana ya. Jika kalian enggak bisa ya, jika kalian takut, maka salatlah masing-masing. Baik dalam keadaan jalan kaki atau dalam keadaan naik kuda, naik kendaraan. Nah, ini semua menunjukkan ya akan wajibnya ya akan agungnya ibadah salat ya. Kemudian ya juga beliau menjelaskan ya, mengulangi lagi bahwasanya salat itu wajib ya dan tidak gugur ya dalam keadaan apapun selama akalnya masih ada ya. Dan ini tidak terdapat kecuali pada ibadah salat ya. Kata beliau, tidak terdapat kecuali pada ibadah salat. Ketika berbicara tentang zakat, tidak mampu maka tidak ada kewajiban zakat. Haji tidak mampu, tidak ada kewajiban haji. Namun salat selama akalnya masih sehat ya, maka dia wajib salat hatta dalam keadaan apapun ya. Hatta dalam keadaan apapun. Walau biduni toharo kata beliau, kalaupun dia salat tanpa bersuci ya, karena dia nggak sanggup bersuci misalnya. Ya nggak sanggup bersuci ya karena sakit atau karena keadaan ya, dan akalnya masih sehat, itu wajib untuk salat ya. Dan ini sekali lagi tidak ada ya syariat yang seperti ini kecuali syariat salat ya. Kemudian juga kata beliau hafizahullahu taala mengutip ayat innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta ya. Sungguh salat itu ya diwajibkan ya, waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap mukmin ya. Atas setiap mukmin. Kemudian beliau menjelaskan ya, kitaban itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna mauqutan, waktunya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan juga ahamiyah salat ya. Ini menunjukkan juga ahamiyah salat. Kemudian juga beliau hafizahullahu taala ya
ketika menjelaskan tentang pentingnya salat, bahwa Allah menyuruh nabinya ya pertama kali diajarkan kepada anak itu adalah salat. Kemudian beliau mengutip sebuah hadis ya muruhum bis-salati li sab'i. Kata beliau muruhum li salatin ya wa hum sab'in ya. Kata beliau perintahkanlah anakmu untuk salat ketika usia 7 tahun ya. Perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan akan kepentingan sholat ya. Bahwa sholat ini diperintahkan sejak masih kecil. Ya, bahwa sholat ini diperintahkan sejak masih kecil. Jadi sejak umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum 'ashru sinin ya. Kemudian kata beliau, dan pukullah ya. Pukullah kalau enggak mau sholat ketika usianya 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun enggak mau sholat, itu dipukul, kata Nabi SAW. Umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat. Nah ini semua ya menunjukkan akan agungnya ibadah sholat. Ini semua menunjukkan akan agungnya ibadah sholat. Wallahu a'lam. الصلاة ليس هذه الأهمية التي أولاها الشرع لها ليس من فراغ يا أخوتي، ليس بدون سبب، بل لأن الصلاة بالنسبة للمسلم لروحه ونفسه هي أشبه بالطعام بالنسبة لجسده. يعني أنت إذا ما أكلت لمدة شهر تموت، إذا ما شربت لمدة 3 أيام أو أسبوع تموت، جسديا تموت. كذلك الصلاة إذا روحك لم تتغذى بها مدة معينة تموت روحك ويموت قلبك. فالإنسان أيها الإخوة مكون من عنصرين: عنصر جسمي مادي بدني، وقسم روحي معنوي. القسم المادي الجسدي يحتاج إلى طعام وشراب وراحة، أشياء مادية كل الناس يعرفونها ويسعون في طلبها، لكن يغفلون أن القسم الآخر من جسمك من تكوينك يحتاج أيضا إلى غذاء. ما هو غذاؤه؟ غذاؤه الدين، وعلى رأسه الصلاة، وعلى رأسه الصلاة. ولذلك الصلاة هي طمأنينة الروح وراحة النفس. الإنسان الذي لا يصلي ما تطمئن روحه ولا تسعد، وتجد دائما في هم وغم، وتكبر عنده الصغيرة، ولا يستطيع أن يتحمل تكاليف الحياة، وقد يصل به الاكتئاب والضعف النفسي إلى أن يقتل نفسه والعياذ بالله. لكن المصلي الذي يحافظ على صلاته، ولا سيما إذا كان يحافظ عليها حقيقة ظاهرا وباطنا، هذا لا يخشى عليه ولا يمكن أن يتعرض لأي نوع من الأمراض النفسية التي يتعرض لها غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذن هذين الاثنين العارضين هما اللذان يعرضان لكل إنسان، إما سراء فيشكرها أو ضراء فيصبر عليها. ولكن من أين يأتي بهذا؟ من أين يأتي بهذا الشكر؟ من أين يأتي بهذا الصبر؟ من الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حز به أمر أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة. كل ما حصلت عنده مشكلة أو حصل عنده ضيق هرب إلى الصلاة. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. وكيف نفر إلى الله؟ أول ما نفر به الله هو الصلاة. ولذلك أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه فهو ساجد، فأكثر من الدعاء. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بها، يعني أرحنا بالصلاة، يعني لا يجد راحته إلا في الصلاة. فإذا الصلاة يحتاجها النفس كما يحتاج البدن إلى الطعام والشراب. كما لا يمكن أن تستغني عن الطعام والشراب من أجل أن يحيا بدنك وتبقى حيا، كذلك روحك إذا لم تصلي فإنها تموت
وإذا مت ماتت روحك عشت كالبهيمة. البهيمة التي تمشي في الشارع لا عقل لها ولا سمع ولا بصر ولا تدرك شيء، يصبح المصلي مثلها، يأكل ويشرب وينام فقط. غير المصلي يكون مثل البهيمة. ولذلك يقول الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الأنعام، الإنسان الذي لا يصلي أو لا يؤمن بالله أو ليس له دين، هذا مثل البهيمة أو أضل من البهيمة، لأن البهيمة على الأقل تعرف بعض مصالحها. أما الإنسان الذي لا يصلي فهو يهيم على وجه الأرض، لا يعرف خيرا ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعم. Beliau hafizahullah taala menjelaskan bahwa kedudukan salat ya, untuk jiwa kita ya, sebagaimana kedudukan makanan untuk badan kita ya. Sebagaimana kata beliau, seorang ya tidak makan sebulan misalnya, tidak makan dan minum selama sebulan ya, maka dia akan meninggal ya. Begitu juga salat ya, Jika seorang itu tidak salat ya dalam jangka waktu yang lama ya, maka rohnya meninggal ya. Artinya dia hanya seonggok jasad tanpa ruh ya, karena tidak salat. Kemudian beliau hafizahullah taala menjelaskan bahwa manusia itu ya tersusun dari dua unsur ya. Ada unsur jasad, ada unsur ruh ya. Ada unsur jasad, ada unsur ruh. Yang keduanya ini ada makanannya masing-masing ya. Jasad punya makanan, ruh juga punya makanan ya. Makanan jasad sebagaimana ya telah kita ketahui. Adapun ruh ya, makanannya, gizinya itu adalah agama ya. Dan ya yang terpenting dari agama adalah apa? Salat. Yang terpenting dari agama adalah salat. Oleh karena itu, seorang yang salat ya, maka jiwanya akan tenang. Seorang yang sholat jiwanya akan tenang, tidak akan gelisah. Begitu juga ruhnya itu hidup ya. Hal ini ya berbeda dengan orang yang tidak sholat, maka jiwanya selalu gelisah ya. Jiwanya tidak tenang dan selalu gelisah ya. Apalagi ya, kata beliau, jika sholat ini dilakukan secara hakiki, zahir dan batin, kita benar-benar khusyuk ya dalam ibadah sholat ya, maka orang yang seperti ini tidak mungkin terkena gangguan jiwa ya. Orang yang melaksanakan sholat ya secara hakiki ya, yaitu menghadirkan hati ya, maka dia tidak akan terkena gangguan jiwa. Kemudian ya beliau hafizahullah taala juga mengutip sebuah hadis, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khairan ya. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, karena seluruh perkaranya kata beliau adalah baik ya. Jika tertimpa musibah ya, dia bersabar, sabar itu baik baginya ya. Jika dia mendapatkan nikmat, ia bersyukur, maka bersyukur itu baik baginya. Kemudian kata beliau hafizahullah taala ya, seorang muslim itu senantiasa dalam dua keadaan. Yang pertama dia mendapatkan nikmat, yang kedua dia mendapatkan musibah ya. Dia terkadang mendapatkan nikmat dan dia terkadang mendapatkan musibah. Jika ia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Syukur dan sabar ini ya hanya bisa dibantu dengan salat ya. Hanya bisa dibantu dengan salat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ya beliau menghadapi sebuah problem, sebuah masalah, maka Rasul bergegas untuk salat ya, kata beliau. Beliau juga mengutip sebuah ayat dalam Al-Qur'an, fafirru ilallah. Fafirru ilallah, kata beliau. Maka bergegaslah menuju Allah. Yang dimaksud dengan bergegas menuju Allah, kata beliau hafizahullah taala, yakni bergegaslah untuk salat ya. Bergegaslah untuk salat. Kemudian juga ya beliau mengutip sebuah hadis ya, aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajid. Aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajid. Keadaan paling dekat antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika dia sujud. Fa aktsiru fihi doa, maka perbanyaklah doa. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya
mengajarkan kepada kita apabila ada masalah itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya beliau mengutip hadis ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat masalah, beliau perintahkan kepada Bilal, ya Bilal, arihna biha, wahai Bilal, tenangkanlah kami, ya, tenangkanlah kami dari masalah ini dengan salat. Subhanallah. Maka salat ini ya merupakan hal yang bisa menenangkan jiwa. Maka salat ini ya bisa membuat jiwa dan ruh menjadi tenang. Beda dengan orang yang tidak salat ya, maka dia rohnya mati. Laksana binatang yang datang ya, yang jalan ke sana kemari, bahkan dia lebih hina lagi. Kata beliau hafizahullahu taala ya, mengutip sebuah ayat, inhum illa kal an'am bal hum adall ya. Mereka itu ya layaknya binatang ternak, yaitu orang-orang yang tidak salat, kata beliau. Orang-orang yang tidak salat itu laksana binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada binatang ternak sendiri. Jadi orang-orang yang tidak salat ya, orang-orang yang tidak salat itu laksana binatang ternak, bahkan dia lebih hina dari binatang ternak itu sendiri. Wallahu a'lam. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. فتأمل هذه الفضيلة العظيمة التي للصلاة، مثل الثوب الذي تغسله في اليوم 5 مرات لا يمكن أن يبقى على جسمه شيء، عليهم شيء من الأوساخ أبدا. فالصلوات هذه طريقتها، تغسل القلب يوميا 5 مرات، والقلب الذي يغسل يوميا 5 مرات يبقى نظيف طاهر نقي، يقبل المعروف وينكر المنكر. لكن القلب الذي لا يعرف الصلوات إلا نادرا، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكتت نكتة سوداء على قلبه، فإن تاب ورجع، وهذا دور الصلاة، صقل قلبه وذهب عنه ذهبت عنه تلك النكتة. وأما إذا لم يتب أو لم يصلي فإن يأتي ذنب آخر وينكت على هذا القلب، يعني ينقط نقطة على قلبه، فإذا لم يصلي تتراكم الذنوب على قلبه، تتراكم حتى يصبح القلب أسود كالكوز مجخيا، مثل الكاسة المقلوب لا يدخل فيه، لو وضعت فيه شيء ما يدخل فيه، هذا مثل القلب الذي تتراكم عليه الأوساخ بسبب هجران الصلاة. والإنسان الذي يهجر الصلاة يهجر غيرها من العبادات من باب أولى. لكن الإنسان الذي يصلي يتنظف قلبه أول بأول، ويصبح قلبه دائما نظيف، يقبل الخير وينكر الشر، ويحب الخير ويكره الشر، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بسبب هذه الصلاة. فإذا هذه الصلاة دورها عظيم في تطهير القلب وإبعاده عن الآثام والمنكرات. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني من أعظم دور الصلاة أن صاحبها يكون بعيد عن الفواحش والمنكرات، لأن صلاته تمنعه. واحد يصلي ما يستطيع، ما يسرق، ما يزني، ما يفعل فاحشة، ما يفعل منكر. ليه؟ لأن الصلاة تنهاه عن ذلك، صلاته تنهاه أولا بقربه من الله يحفظه الله، بخشوع قلبه في الصلاة يجد حياء من الله أن يرتكب ما لا يحبه الله. فإذا الصلاة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. أيضا من أهم فوائد الصلاة أنها عهد للمصلي أن يدخله الله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء بهن من أتى بهن على وجههن فلله عهد عليه أن يدخله الجنة، ولم يأتي بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة. فإذا أردت عهد الله أن يدخلك الجنة فحافظ على الصلوات. فإذا الصلوات لها ومن أهم فوائدها أيضا أنها عنوان صلاح العمل. يعني إذا صلحت صلاتك جميع أعمالك تصلح،
وإذا فسدت صلاتك تفسد جميع صلاتك، ولذلك جميع أعمالك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإذا صلحت بقية أعماله، وإذا فسدت بقية أعماله. إذا أصلحت صلاتك وحافظت عليها فإنك بذلك تضمن صلاح غيرها من الأعمال، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة التي لا يحصيها العد بهذا ولا يكفيها الوقت. لو أردنا أن نجلس أيام نعدد فضائل الصلاة وفوائدها لا يمكن أن نأتي عليها، ولذلك نكتفي بهذا. نعم. Beliau hafizahullah ta'ala masih melanjutkan pembicaraan tentang keagungan salat. Kata beliau, ya, membawakan sebuah hadis, bagaimana jika di depan rumahmu, ya, terdapat sungai yang kamu, ya, setiap hari 5 kali mandi dari sungai tersebut, ya. Apakah tersisa di badanmu itu kotoran? Ya. Maka para sahabat menjawab, tidak. Begitulah perumpamaan salat, ya. Dengan salat Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menghapus, akan mencuci dosa-dosa, ya. Karena apa? Di sini beliau menjelaskan, ya, dengan salat, ya, maka hati itu akan menjadi bersih, ya. Menerima sesuatu yang baik, ya. Jauh dari sesuatu yang mungkar, ya. Karena kondisi hati ini, ya, beliau hafizahullah ta'ala membawakan hadis, ya, apabila, ya, seorang itu melakukan dosa, ya, maka ada tertulis 1 titik hitam di hatinya, ya. Jika, ya, dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, 1 titik hitam itu akan hilang. Namun, ya, ketika dia kembali lagi berbuat dosa, ya, maka ada tertulis lagi titik hitam di hatinya. Maka semakin dia berbuat dosa, semakin banyak dosa yang ia lakukan, maka titik-titik hitam tersebut semakin banyak, ya. Maka hati tersebut diliputi oleh titik-titik hitam, ya. Kemudian beliau mengisyaratkan kalau hati sudah penuh dengan titik hitam, itu bagaikan gelas yang dibalik, ya. Bagaikan gelas yang dibalik. Kalau gelas sudah dibalik, sudah nggak bisa menerima apa-apa. Begitulah perumpamaan hati yang sudah menjadi hitam. Ia tidak bisa menerima nasihat, ia tidak bisa menerima kebaikan. Begitu juga, ya, kata beliau hafizahullah ta'ala, siapa yang meninggalkan sholat, maka dia akan mudah, ya, meninggalkan amalan-amalan lainnya, ya. Beliau siapa yang meninggalkan sholat, ya, maka beliau akan mudah untuk meninggalkan amalan-amalan lainnya, ya. Kemudian, ya, beliau menjelaskan bahwa sholat ini memiliki peran penting, ya, dari apa? Dari terjaganya manusia dari perbuatan dosa. Beliau mengutip sebuah ayat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu dapat mencegah dari perbuatan buruk dan perbuatan mungkar. Maka seorang yang salat, ya, ia akan dijaga dari dosa. Ya, ia dijaga dari zina, dijaga dari pencurian dan dari seluruh dosa, ya. Salat itu mencegahnya. Karena apa? Ketika ia salat, kondisi dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kondisi dia, ya, semakin ngerasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun menjadi malu untuk melakukan dosa. Nah, itulah, ya, di antara peran penting dari salat, bahwa salat itu kata beliau hafizahullah taala dapat mencegah seorang dari berbuat dosa. Kemudian, ya, beliau hafizahullah taala kembali melanjutkan, ya, tentang pentingnya salat. Salat ini merupakan sebab terbesar, ya, seorang masuk surga. Ya, beliau hafizahullah taala membawakan hadis, siapa yang mengerjakan salat dengan sebenar-benarnya, maka dia akan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Nah, siapa yang mengerjakan salat dengan benar, ya, akan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Oleh karena itu, ya, ketika kita ingin dijanjikan Allah surga, maka kita harus menjaga salat, ya. Maka kita harus menjaga salat, ya. Kemudian juga beliau melanjutkan bahwa, ya, salat ini jika salat ini benar, ya, maka amal-amal lainnya pun menjadi benar, ya.
Jika sholat ini bagus, maka amalan-amalan lainnya pun menjadi bagus. Ya, kemudian beliau membawakan sebuah hadis, ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, kata beliau. Pertama kali yang dihisab, ya, di hari kiamat itu adalah urusan sholatnya. Jika sholatnya benar, maka amal-amal lainnya pun menjadi benar. Jika sholatnya tidak benar, maka amalan-amalan lainnya pun ya menjadi tidak benar. Ya. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan sebetulnya masih banyak lagi faidah-faidah yang menjelaskan akan pentingnya sholat. Ya. Sekiranya faedah yang disebutkan tadi ya sudah cukup bagi kita, ya, agar kita tidak meremehkan perkara sholat ini, karena kalau dijelaskan waktunya nggak cukup, bisa berhari-hari, ya, kalau kita menjelaskan faidah daripada sholat itu sendiri. Maka faidah-faidah yang beliau sebutkan tadi itu sudah cukup bagi kita, sudah memotivasi kita agar tidak meremehkan ibadah sholat. Wallahu a'lam. نأتي الآن إلى الجانب الترهيبي في موضوع الصلاة. الآن تكلمنا عن جوانب الترغيب المتعلقة بفضائل الصلاة، وحتى يرغب ويسعى ويجتهد المسلم في المحافظة عليها في نفسه وأهل بيته. نأتي الآن إلى الجانب الآخر الذي لا بد منه، لأن الشريعة جاءت بالترغيب والترهيب، الترغيب للجنة والترهيب من النار. يعني إذا أطعت لك الجنة وإذا عصيت لك النار. فيجب أن المسلم أن يكون، ولذلك المسلم ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف من عذاب الله ويرجو ثوابه. إذا خاف فقط بدون أن يرجو أصبح آمنا، أصبح يائسا من رحمة الله. وإذا رجا فقط ولم يخاف أصبح آمنا من مكر الله، وكل الاثنين يخالفان التوحيد. فنحن الآن عرفنا الجانب الذي يرغبنا في الصلاة، يجب أن نعرف أيضا الجانب الذي يخوفنا من ترك الصلاة. فترك الصلاة أمره عظيم، فما هي عقوبته؟ يجب أن نعرف هذه العقوبة حتى نحذرها. أولا يجب أن نعرف حكم تارك الصلاة. من ترك الصلاة في الإسلام ما حكمه؟ تارك الصلاة في الإسلام نوعين: الذي يتركها جحودا وإنكارا لوجوبها، هذا كافر بالإجماع، يعني كل الأمة مجمع على أنه كافر، ولا يجوز إذا كان هذا حاله، إذا مات لا يجوز أن يصلى عليه، ولا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين لأنه غير مسلم. هذا الذي مات جاحدا لوجوب الصلاة، يعني يقول أن الصلاة ليست واجبة، هذا بالإجماع. يأتي النوع الثاني الذي يتركها وهو مقر بها ولكنه متهاون ومتكاسل، ولكنه تارك لها بالكلية، ما يصلي نهائيا، لا جمع ولا جماعات، ولكن ما ينكرها. إذا سألته ما حكم الصلاة يقول الصلاة واجبة. طيب صلي، يقول والله أنا مشغول، أنا متهاون. هذا أيضا جمهور العلماء على أنه كافر، جمهور العلماء على أنه كافر. هناك من العلماء من يرى أنه في درجة الفسق، يعني أقل من الكفر، لكن أكثرهم على أنه كافر. والراجح هو كفره، لأن الأدلة على كفره قوية جدا. الأدلة التي تدل على أن مثل هذا كافر قوية جدا. منها قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. إلا من تاب وآمن. يعني الله سبحانه وتعالى حكم على الذين تركوا الصلاة بأن مصيرهم الغي، والغي قيل هو واد في جهنم، وهذا دليل على أنهم كفار. والذي يدل على أنهم كفار أيضا قوله تعالى: إلا من تاب وآمن في نفس الآية، معنى أنهم إذا تركوا الصلاة أصبحوا غير مؤمنين. واضح؟ هذه الآية واضحة في الدلالة. إن شاء الله تستطيع تشرحها لهم يا شيخ. طيب. نقف حتى تستطيع تشرحها السنة، بس حاول تستأجل عشان الوقت.
beliau hafizahullah taala ya, menjelaskan tentang ya targhib dan tarhib ya, yaitu motivasi ya untuk melakukan salat ya. Kenapa ya? Dengan adanya ya targhib dan tarhib ini ya, orang tersebut, seorang manusia mampu ya untuk memaksa diri untuk salat, menjaga salat, dan agar dirinya dan keluarganya juga mengerjakan salat ya. Kata beliau, syariat ini ya dibangun di atas dua, ada targhib, ada tarhib ya. Targhib ini ya berita untuk surga ya. Adapun tarhib ini adalah agar ditakuti dengan neraka ya. Dan ini juga sama dengan maknanya, ada khauf dan roja. Khauf itu takut dan roja itu berharap ya. Jika ya seorang lebih takut saja nggak ada rojanya, dia takut terus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lama-lama dia menjadi orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika sisi khaufnya lebih besar daripada sisi roja ya, maka dia akan menjadi orang yang putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, jika sisi rojanya, sisi harapannya lebih kuat daripada sisi khauf, maka dia menjadi orang yang terlena, merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus berimbang antara khauf dan roja. Nah, begitu juga ya permasalahan salat ya. Salat ini ya, ketika seorang ya tidak mengerjakan sama sekali ya, maka dia mati dalam keadaan kafir ya. Dia mati dalam keadaan kufur. Orang yang jumhur ulama ya, para ulama bersepakat orang yang meninggalkan salat ya sama sekali dalam keadaan kufur. Ini sisi tarhib ya. Sisi tarhib agar kita ya tidak meninggalkan salat. Kemudian beliau ya menjelaskan tentang hukum orang yang meninggalkan salat ya. Hukum orang meninggalkan salat. Kata beliau, ada dua keadaan orang meninggalkan salat. Keadaan yang pertama, orang yang mengingkari kewajiban salat ya. Ia mengingkari kewajiban salat. Ya, ini berkata salat tuh nggak wajib. Nah itu, meyakini salat tuh nggak wajib. Maka yang seperti ini ya, para ulama bersepakat hukumnya orang ini kafir ya. Jika ia meninggal tidak disolati dan tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslimin. Ini kan kondisi yang pertama, yaitu mereka yang mengingkari wajibnya sholat ya. Kemudian kondisi yang kedua, mereka meninggalkan sholat dasarnya adalah malas ya. Dasarnya adalah malas ya. Ini meninggalkannya ya seluruh sholat ya. Dia meninggalkan seluruh sholat, enggak Jumatan, juga enggak sholat hari, seluruh sholat ditinggalkan. Tapi ia masih meyakini bahwa sholat itu wajib ya. Ketika dikatakan apakah sholat wajib? Wajib. Tapi ketika dia diajak sholat, dia banyak alasan. Intinya yang kedua ini ya, seorang yang meninggalkan sholat karena malas ya. Kata beliau, jumhur ulama mengatakan orang seperti ini kafir ya. Walaupun ada sebagian pendapat mengatakan fasik ya, fasik itu di bawah kafir. Tapi kata beliau hafizahullah taala ya, bahwa yang roji ya, keadaan kedua ini adalah keadaan kafir ya, karena kuatnya ya dalil-dalil yang menunjukkan ya. Di antara dalilnya adalah fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u syahawat. Beliau mengutip sebuah ayat, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u syahawat. Maka akan datang generasi setelahnya ya yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat ya, dan menyia-nyiakan salat ya. Ada datang generasi berikutnya orang-orang yang menyia-nyiakan salat ya dan juga mengikuti syahwat. Fasaufa yalqauna ghayya. Orang seperti ini ya kelak akan berada di al-ghayy. Ghayy itu kata beliau salah satu lembah di neraka. Illa man taba wa amana wa amila salih. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali bagi siapa yang bertobat, beriman dan melakukan amal saleh. Kata beliau ya, ayat ini jelas sekali ya, menunjukkan siapa yang meninggalkan sholat ya, maka dia kafir ya. Karena apa? Akan Allah jebloskan ke jahanam. Kemudian juga ayat setelahnya, illa man taba wa amana, kecuali bagi mereka yang bertaubat ya,
dari dosa solat dan juga kembali beriman dan beramal soleh. Ya, maka ayat ini juga menjelaskan akan wadihud dilalah, kata beliau jelas sekali menunjukkan orang yang meninggalkan solat ya maka dia kafir ya. Maka dia kafir. الأذان كم باقي لنا من الوقت؟ Ingin menyampaikan ya seluruh materinya ya. Jadi pertanyaannya ditangguhkan ya pada kesempatan yang akan datang insyaallah. نستمر إلى كم؟ إلى ثامنة إلا ربع. يكفي إن شاء الله. ها؟ ثامنة إلا ربع. إلا ربع. من اللجنة ثامنة إلا ربع. أي خلاص كويس. يكفي إن شاء الله. طيب أيضا من الأدلة التي تدل على كفر تارك الصلاة ولو تهاونا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. هذا واضح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ترك الرجل الصلاة معناه أنه أصبح كافرا. والحديث الآخر أيضا عن أنس عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني الفاصل بين الكفر وبين الإسلام هو الصلاة. ولذلك قلت لكم في البداية أن السلف لا يقولون لا يرون يعني عملا يكفر صاحبه بتركه إلا الصلاة، وأما غيرها من الأعمال فتاركها لا يبقى في دائرة الفسق إلا الصلاة فإن تاركها يكفر. ولذلك أجمع على ذلك الصحابة رضي الله تعالى عليهم، حتى أن عمر يوم طعن دخل عليه ابن عباس فقال له الصلاة يا أمير المؤمنين، فقال نعم فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وأيضا أجمع الصحابة على أن شيئا كما قال عبد الله بن شقيق العقيلي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. الصحابة نفسهم متفقون على أن ليس هناك عمل يكون صاحبه كافرا إلا الصلاة. هذه الأدلة كلها تدل على خطورة ترك الصلاة، وأن تاركها هو إما أنه كافر حقيقة أو أنه على خطر. وأما إذا كان جاحدا لها فهذا ما في مجال أصلا، لأن الأمة كلها مجمعة على كفره. وأما الذي يتركها تهاونا فهو أقل ما يقال أنه على خطر شديد، لأنكم سمعتم النصوص التي تدل على كفره، فهو على خطر شديد ينبغي أن يحذر ويبادر ويرجع قبل أن يموت، لأنه إذا مات على هذه الحالة فالغالب أنه من أهل النار. نعم بسرعة يا شيخ. Kemudian beliau melanjutkan ya penjelasan tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kafirnya orang ya jika tidak sholat walaupun malas ya. Di antaranya ya sungguh antara seorang kesyirikan dan kekufuran itu adalah sholat ya. Sungguh batas seorang itu syirik kufur ya adalah sholat. Artinya sholat di sini sebagai pemisah ya. Sebagai pemisah, orang kalau tidak sholat maka dia menjadi kufur. Nah, ini dalil juga merupakan dalil yang jelas ya bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas juga kafir. Kemudian beliau juga melanjutkan ya, sungguhnya beliau juga melanjutkan bawakan hadis ya, sungguh ya batasan antara kami dan orang kafir itu adalah sholat ya. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya kata Nabi dia kafir. Maka ini juga jelas siapa yang meninggalkannya, baik meninggalkan ya karena mengingkarinya atau meninggalkan karena malas ya. Maka Nabi sebutkan semuanya adalah kafir. Nah, ini ya diantara dalil yang menunjukkan akan kufurnya orang yang meninggalkan sholat walaupun dia dalam keadaan malas. Kemudian juga ya beliau melanjutkan bahwa para salaf tidak memandang sebuah amalan ketika ditinggalkan menjadi kufur daripada sholat ya. Para salaf juga ya tidak memandang suatu amalan yang jika ditinggalkan menjadi kufur selain daripada amalan sholat.
Kemudian ya beliau melanjutkan juga ijma' sahabat ya. Juga ijma' sahabat, kesepakatan sahabat yang menjelaskan bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu adalah kufur. Di antaranya ya asar dari Umar ibn Khattab, kata beliau, la hadza fil Islam liman taraka salat. Tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Maka tidak tersisa lagi Islamnya kalau dia meninggalkan salat. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat itu hukumnya kafir ya. Kemudian ya dalil-dalil yang dibawakan tadi ya, dalil-dalil yang dibawakan tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya meninggalkan sholat itu perkara yang berbahaya. Jika mengingkari kewajibannya itu kafir ya, jika dia malas mengerjakannya, itu minimal dia berada pada keadaan yang paling berbahaya ya. Oleh karena itu orang yang malas sholat atau yang tidak sholat, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segeralah bertaubat untuk kembali melaksanakan sholat. Karena kalau dia meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat, dalam keadaan tidak sholat, maka dia dalam kondisi yang sangat berbahaya. Bahkan ya tidak menutup kemungkinan dia akan dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Wallahu a'lam. هذا بالنسبة لحكم تارك الصلاة. وأما العقوبات التي تنتظره في الدنيا والآخرة فهي كثيرة جدا. من أعظمها وأسوأها أنه يعيش حياة ضنك ويختم له بسوء الخاتمة. يعني حياته في الدنيا تكون حياة سوء وضنك وخاتمته تكون أسوأ، لأن الله تعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا مقتضى قول الله تعالى. والإعراض وترك الصلاة هو قمة الإعراض عن ذكر الله. الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري، فالإعراض عن الصلاة وترك الصلاة هو الإعراض عن ذكر الله. ومثل هذا مصيره في الحياة حياة ضنك، يعني معيشة شديدة وقلق نفسي واضطراب وعدم راحة وعدم طمأنينة، عكس الفوائد التي ذكرناها في الماضي. وفي آخر عمره يختم له بخاتمة سوء مع كل أسف، ومصيره في الآخرة كما هو معروف النار وبئس المصير. فإذا هذه وحدها تكفي في خطورة هذا الأمر. وأيضا بطلان جميع أعماله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الإنسان الذي لا يصلي قد يكون عنده أعمال صالحة، قد عنده إحسان، عنده بر، عنده كذا، هذا كل ما يستفيد منه، لأنه كما ثبت في الحديث إذا صلحت الصلاة صلحت سائر أعماله، وإذا فسدت سائر أعماله. يعني لا يتجاوز الميزان حتى يسأل عن الصلاة، بعد ما يتجاوز الصلاة يسأل عن بعض الأعمال، أما إذا ما تجاوزها فإن بقية الأعمال كلها لا تفيده في شيء. فإذا حبوط العمل من أسوأ عواقب الصلاة، فينبغي للمسلم أن يحذر أيضا من هذه العاقبة السيئة. هذه أهم وأعظم وأبرز العقوبات السيئة التي تنتظر تارك الصلاة في الدنيا والآخرة، وذلك ينبغي علينا أن نتواصى على المحافظة على الصلاة ونأخذ الأمر الإلهي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لأن المسألة ليست فقط أمر تقول لابنك صلي، لزوجتك صلي، لأخوك صلي، لا، يجب أن تفعل كل ما يمكنك من حملهم على الصلاة. ولذلك جاء الفعل هنا يصطبر، وهو افتعال من الصبر، والافتعال معناه زيادة الجهد في بذل مزيد من الجهد في الفعل. فالاصطبار يعني أنك حينما تأمر أهلك بالصلاة يحتاج منك الأمر إلى نفس طويل وإلى صبر وتحمل وتنويع أساليب الأمر وبين الترغيب والترهيب والمجاهدة وعدم التهاون بالأمر، ابتداء من السن التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة ل7، ثم يستمر ذلك معك إلى أن تموت، وخاصة في ذات نفسك وأهل بيتك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهذه النار كيف تتقونها وهي وقودها؟ أول ما يقي النار هي المحافظة
على الصلاة. نعم. Setelah beliau menjelaskan ya hukum salat ya, kemudian beliau melanjutkan tentang hukuman bagi orang yang meninggalkan salat di dunia dan di akhirat ya. Adapun di dunia ya kata beliau ma'isyah dongka, kehidupan yang sempit ya. Kehidupan yang sempit yang terlalu banyak masalah ya, dicabutnya ketenangan hati ya. Dan ini berdampak pada su'ul khotimah ya. Ini berdampak pada su'ul khotimah. Jadi orang yang meninggalkan salat ya itu pasti nanti akan kena su'ul khotimah, akhir kematian yang buruk. Kemudian beliau mengutip sebuah ayat, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, siapa yang berpaling dari mengingatku ya, maka baginya mendapatkan kehidupan yang sempit ya, kehidupan yang penuh dengan masalah ya, kehidupan yang hilang darinya ketenangan jiwa. Dan zikri di situ adalah salat. Artinya siapa yang berpaling dari salat ya, maka Allah akan berikan ya kehidupan ya yang sempit. Sebagaimana beliau juga mengutip sebuah ayat, aqimis sholata li dzikri ya. Tunaikanlah salat, tegakkanlah salat untuk ya mengingatku. Jadi ya di antara cara mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Orang ya jika salat kata beliau maka dihilangkan dari semua ya kesusahan dan akan ditenangkan jiwanya. Kemudian ya beliau juga menjelaskan ya dan di akhirat ya tentu ya orang yang meninggalkan salat ini berada di neraka. Kemudian ya di antara hukumannya kata beliau bahwa seluruh amalnya itu menjadi hancur, menjadi hilang ya. Amal-amal lainnya itu menjadi hilang ya. Kemudian ya kata beliau orang yang meninggalkan salat amal-amal lainnya itu tidak akan bermanfaat baginya. Oleh karena itu beliau membawakan ya sebuah hadis ya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah, salat yang pertama kali itu adalah salat. Jadi sebelum hisab amal yang lain ya, maka hisab salat terlebih dahulu ya. Jika salatnya tidak ada masalah ya, jika salatnya tidak ada masalah, amalan-amalan yang lainnya pun tidak ada masalah. Jika salatnya saja bermasalah, maka amalan-amalan lainnya pun ya sudah tidak dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman yang paling berat kata beliau. Hukuman yang paling buruk yaitu hilangnya amal-amal yang dilakukan, yang pernah ia lakukan ya gara-gara sebab tidak sholat ya. Hajinya dia, sedekahnya dia, zakatnya dia itu tidak bermanfaat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika tidak sholat. Beliau mengutip sebuah ayat, wa qadimna ila ma amilu min amalin ya. Maka kelak kami akan paparkan kepadanya sebuah amalan, faja'alnahu haba'an mantsura. Amalan itu kami jadikan debu-debu yang berterbangan. Jadi amalan-amalannya tidak bermanfaat. Sebabnya apa? Kata beliau sebabnya meninggalkan salat. Jadi ini hukuman ya, ini hukuman yang paling berat bagi orang yang meninggalkan salat. Ya sudah jelas kalau amalan-amalannya hilang, maka di neraka, maka di akhirat dia akan masuk surga, dia akan masuk neraka. Oleh karena itu ya wajib bagi kita ya untuk berusaha menjaga salat ini ya, bahkan bukan hanya kita saja, wajib kita jaga keluarga kita agar mereka itu meninggalkan salat. Beliau hafizahullahu taala mengutip sebuah ayat, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ya dalam hal tersebut. Artinya apa? Seorang ayah atau seorang kepala keluarga tidak hanya menyuruh ayo salat, ayo salat, ayo salat, tidak, tetapi ada usaha agar keluarganya itu bisa salat ya. Nah, makanya kata beliau wastabir 'alaiha, bersabarlah. Jadi tidak hanya ucapan ya perintah salat, tapi dibawa ya, dipaksa agar bisa melakukan salat. Nah, ini pentingnya ya targhib dan tarhib kata beliau, bahwasanya beliau jelaskan tadi ya salat ini sudah dibiasakan ya, sudah harus dibiasakan sejak anak usianya 7 tahun illa an yamut kata beliau, sampai meninggal ya, dipaksa diperhatikan masalah salatnya ya. Wallahu a'lam. الآن نأتي إلى جزئية مهمة جدا يجب أن نتوقف عندها شيئا ما تتعلق بالمعرفة التي يحتاجها المسلم في صلاته، وهي أنواع الصلوات. الله سبحانه وتعالى شرع لنا الصلاة وجعلها أنواع ولكي تغطي جميع أجزاء حياة المسلم.
ووزعها في ظروف ووقات وأنواع بحسب الحاجة اليومية والأسبوعية والسنوية والشهرية للمسلم. فأول هذه الأنواع الصلوات المفروضة، أول نوع الصلوات المفروضة، وهي أهم شيء في حياة المسلم. 5 صلوات هذه وزعها الله تعالى في 5 أوقات بحكمة، وهي قد فرضت أول ما فرضت 50 صلاة، ثم خففها الله تعالى إلى 5 بأجر 50، لأن الحسنة ب10 أمثالها، فأصبحت 5 بأجر 50. ولكن سرها في وقتها، ولذلك نص الله تعالى على هذا الوقت كما لم ينص على غيره من شروط الصلاة في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني وصفها بأنها كتاب مكتوب بمعنى محقق وثابت وراسخ ومحدد بوقت معين. فسر الصلوات الخمس في أوقاتها، ولذلك روح الصلاة وقتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، قال الصلاة على وقتها. وهي فعلا قيمة الصلاة في وقتها. إذا أخرت الصلاة عن وقتها أو تهاونت فيها أو قدمتها أو أخرتها، كل ذلك يقلل أو يفقد الصلاة قيمتها. فإذا أول الصلوات هي الصلوات الخمس: صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كل واحدة في وقتها الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ركن الإسلام الذي بني عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5 كما قلنا أمس: لا إله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. هذه الصلاة التي وردت في هذا الحديث هي الصلوات الخمس التي فرضها الله تعالى على نبيه من فوق 7 سماوات. ويأتي بعدها في الأهمية صلاة الجمعة، وهنا تأتي قيمة الصلاة الأسبوعية. هذه الصلوات صلوات يومية، وصلاة الجمعة صلاة أسبوعية، بمعنى أنها لها حكمة إضافية غير مجرد تربية الفرد، غير مجرد الصلوات تزكي الأفراد وتربي النفوس وتطهرها، والجمعة جاءت مناسبة أسبوعية للتربية الاجتماعية بين المسلمين، حتى يلتقي المسلمون لقاء أسبوعيا يستمعون فيه إلى خطبة وذكر ويتعظون ويتعارف بعضهم على بعض ويسلم بعضهم على بعض ويتعاهد بعضهم بعضا. فهي ذات مصلحة اجتماعية، وهذه من أهم مصالح الصلاة، صلاة الجمعة. النوع الثالث من الصلوات الواجبة صلاة الجنازة، وهي واجبة وجوبا خاصا. يعني أنها واجبة فرض كفاية، لا تجب على كل المسلمين، لكن لو تركها كل المسلمين يأثمون جميعا. يعني لو مات مسلم ولم يصلي عليه أحد، جميع المسلمين الذين حضروا عليهم إثم، لكن لو صلى عليه بعضهم يسقط الإثم على الباقين. فهي فرض كفاية. هذه هي الصلوات الواجبة، أولها الصلوات الخمس، ثم صلاة الجمعة، ثم صلاة الجنازة، ولكن وجوبها ليس مثل وجوب الصلوات التي قبلها، بل هو وجوب مشروط. نعم. Beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang jenis-jenis daripada salat ya. Jenis-jenis daripada salat. Selain ini merupakan Allah Subhanahu wa taala perintahkan salat, dan Allah juga Subhanahu wa taala menjelaskan macam-macamnya dan jenis-jenisnya. Ada salat yang dikerjakan harian, mingguan, sampai tahunan. Itu semuanya telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama tentang salat wajib ada salat yang hukumnya wajib. Di antaranya adalah salat yang 5 Nah, di antaranya adalah salat yang 5 yang itu merupakan salat wajib. Yang perintahnya ini
perintah sholat 5 waktu ini Allah Subhanahu wa taala memanggil rasulnya yang awalnya 50 waktu, kemudian ada keringanan sampai dengan 5 waktu. Tapi pahalanya, ajarnya kata beliau sama dengan seorang mengerjakan 50 waktu. Jadi kita mengerjakan sholat 5 waktu, tapi pahalanya seolah-olah kita mengerjakan sholat berapa? 50 waktu. Ini ya diantara sholat faidah dari salat wajib. Kemudian beliau mengutip sebuah ayat ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, menjelaskan akan salat wajib itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Adapun makna kitaban mauquta, makna kitab di situ bahwa salat ini sesuatu yang wajib yang tidak pernah berubah. Adapun mauquta sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya rahasia sholat 5 waktu ini tepat pada waktunya ya, sehingga Nabi ketika ditanya tentang amal yang paling utama, as-salatu ala waktiha, kata beliau. Nabi ketika ditanyakan apa sih amal yang paling utama, sholat pada waktunya, sholat di awal waktu. Oleh karena itu jika seorang mengakhirkan ya dari waktunya atau memajukan dari waktunya, maka sholatnya juga tidak sah. Sholatnya tidak sah. Dan sholat yang 5 ini kata beliau merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Beliau membawakan hadis yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Di antara yang 5 itu apa? Sholat. Maka sholat yang 5 yang dimaksud ya, sholat di sini adalah sholat yang 5 ya, sholat yang 5. Dan sholat yang 5, sholat wajib ini ya diperintahkan dari langit ke-7 ya. Itu yang sholat wajib yang pertama adalah sholat 5 waktu. Kemudian sholat Jumat ya, sholat Jumat merupakan juga sholat wajib ya, yang kata beliau ini sholat mingguan yang faidahnya ya lebih dari faidah sholat 5 waktu. Di antaranya apa? Dalam sholat Jumat ini ada tarbiyah, ada pendidikan sosial yang mana seorang itu bertemu setiap Jumat, saling mengenal, saling menyapa, saling mengetahui kabar. Intinya ya, sholat Jumat juga termasuk sholat wajib sebagai pengganti dari zuhur ya, sebagai pengganti dari zuhur. Kemudian ya, yang ketiga sholat jenazah ya. Kata beliau, sholat jenazah ini ya fardun alal kifayah, wajib tapi wajib kifayah. Artinya apa? Jika ada satu orang yang melakukan, maka gugur kewajiban ini atas muslim yang lain. Tapi kalau tidak ada yang melakukannya sama sekali, maka seluruh orang itu, seluruh ya manusia itu berdosa. Ini disebut dengan fardu kifayah. Fardu kifayah. Adapun 2 sholat sebelumnya, sholat wajib dan sholat Jumat, itu namanya fardu ain ya, wajib atas setiap orang. Nah, sholat jenazah kata beliau fardu kifayah. Jika sudah ada yang melakukannya, maka gugur bagi muslim yang lain. Akan tetapi jika tidak ada satupun yang melakukannya, maka seluruhnya berdosa. Wallahu a'lam. ثم نأتي إلى الصلوات النوافل أو صلاة التطوع التي شرعها الله تعالى لعباده من أجل أن يكملوا النقص الذي يحصل عليهم في صلواتهم المفروضة. يعني الإنسان الذي يكتفي بالصلاة المفروضة فقط غالبا يحصل عنده نقص، وفي الغالب الذي يصلي فقط المفروضة ولا يصلي شيء من النوافل يسرق الشيطان من صلاته المفروضة حتى يمنعه حتى منها. بينما الذي يحافظ على النوافل مع المفروضة إن الشيطان لا يستطيع أن يغريه بترك المفروضة. فإذا قيمة الصلوات النوافل عبارة عن حمى يحافظ على الصلاة المفروضة ويكمل النقص الذي يحصل فيها. وهذه النوافل قسمين، هناك نوافل مرتبطة بالصلوات الخمس يعني متعلقة بها، وهناك نوافل غير متعلقة بالصلوات الخمس. وهذه النوافل المتعلقة بالصلوات الخمس هناك ما يسمى بالسنن الرواتب. السنن الرواتب التي هي مؤكدة، النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها وأمر بها وحث عليها بفعله وقوله، وهي تسمى السنن الرواتب. وهذه عبارة عن ركعتين قبل الفجر، وهذه أفضلها وخيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما ولو طاردتكم الخيل، وقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
هذه أول السنن الرواتب المرتبطة بالصلوات: ركعتا الفجر، ثم 4 ركعات قبل الظهر، و4 ركعات بعد الظهر، و4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها، 4 قبلها وركعتين بعدها، ثم ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هذه كم ركعة؟ كم؟ 12 ركعة. وفي أيضا ورد في رواية أنها 10، يعني 2 قبل الظهر و2 بعدها، ولكن أصح الروايات 4 قبل الظهر و2 بعدها، يعني المجموع 12 ركعة. هذه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا، وفي لفظ بيتا في الجنة. فهذه آكد الرواتب، آكد السنن الرواتب التي هي مرتبطة بالصلوات الخمس. وهناك سنن مرتبطة بالصلوات الخمس لكنها غير مؤكدة، يعني يفعلها المسلم أحيانا ويتركها أحيانا. ما هي؟ ركعتين قبل الظهر غير الأربعة التي قلناها، وركعتين أيضا بعدها غير التي قلناها، هذه ليست من السنن المؤكدة. و4 ركعات قبل العصر، لأنه جاء في الحديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، يعني بعد ما تؤذن العصر تصلي بعد الأذان 4 ركعات. هذه أيضا جاءت في بعض الأحاديث. وأيضا هناك ركعتان وردتا قبل العشاء، لكن هذه السنن غير مؤكدة، يعني يفعلها المسلم أحيانا ويدعها أحيانا. طيب، هناك تشرح هذه بسرعة عشان الوقت يداهمنا. Beliau melanjutkan, ya, bagian kedua adalah salat sunnah, ya. Yang mana salat sunnah ini diantara fungsinya adalah untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada salat wajib. Jika seorang hanya salat yang wajib saja, mungkin ya terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu ya perlu mengerjakan salat sunnah, sehingga kesimpulannya salat sunnah ini menjadi penjaga salat wajib dan penyempurna salat wajib. Yang dimaksud dengan penjaga salat wajib ini, seorang yang kalau mengerjakan salat sunnah maka setan berat untuk menggoda agar dia meninggalkan yang wajib. Tetapi kalau dia hanya meninggalkan yang wajib saja, setan mudah ya menggoda untuk dia meninggalkan salah satu dari salat. Jadi ini fungsinya penjaga salat dan juga penyempurna salat, ya, yaitu ya menyempurnakan ya kekurangan yang ada pada salat wajib. Salat sunnah ini kata beliau ada yang berkaitan dengan salat sunnah, ya, ada yang tidak berkaitan dengan salat sunnah, ya. Salat ya yang pertama yang berkaitan dengan salat sunnah adalah dinamakan salat rawatib, ya, sunnah rawatib. Ini salat sunnah yang datang ya setelah atau sebelum salat wajib. Jadi sangat berkaitan dengan salat wajib, ya. Dan diantara ya sunnah rawatib yang paling utama adalah 2 rakaat sebelum fajar, ya. 2 rakaat sebelum fajar. Kenapa paling utama? Yang pertama, ini Rasul tidak meninggalkannya baik saat safar ataupun tidak safar. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat ya sebelum fajar, sebelum subuh, itu pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian beliau lanjutkan ya, di antara salat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Yang totalnya itu ada 12 rakaat. Totalnya ada 12 rakaat yang kata beliau mengutip ya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjaga 12 rakaat setiap hari akan dibangunkan baginya ya rumah di surga. Siapa yang menjaga 12 rakaat ya setiap harinya akan dibangunkan baginya rumah di surga. Kemudian jenis rawatib yang kedua kata beliau ghairu muakkada, ya, tidak tidak sebagaimana jenis yang pertama. Artinya boleh terkadang Nabi meninggalkan, terkadang tidak meninggalkan. Di antaranya ya di antara salat sunnah ghairu
ghairu ratibah ini 2 rakaat sebelum dan sesudah duhur selain dari yang rawatib. Kemudian 4 rakaat ya sebelum asar ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ya. Semoga Allah merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Kemudian 2 rakaat sebelum dan sesudah isya. Ini adalah ghairu muakkadah, tidak terlalu ditekankan ya, sebagaimana penekanan Nabi pada sholat rawatib ya. Jadi sholat sunnah pertama yang berkaitan dengan sholat fardu adalah rawatib. Rawatib ini ada yang muakkadah, ada yang ghairu مؤكدة والله. نأتي الآن إلى النقطة الأخيرة نختم بها إن شاء الله، وهي النوافل أو السنن غير المرتبطة بالفرائض، وهي على قسمين: سنن ورواتب، وسنن ونوافل تؤدى فرديا يؤديها كل مسلم لوحده، وهناك سنن ونوافل تؤدى جماعة. أول السنن وأعظمها من السنن أو النوافل التي تؤدى فرديا سنة الوتر، سنة الوتر، وهذه أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يتركها في حضر ولا في سفر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يسافر يترك السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر وسنة الوتر، هذه ما يتركها. ولذلك حتى بعض المذاهب يرون أنها واجبة، مثل الحنفية يرون أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. والوتر والأمر هنا الفعل أوتروا فعل أمر، والأمر يدل على الوجوب، لكن الجمهور على أنها سنة مؤكدة تأكيدا مشددا، ينبغي المسلم أن لا يتركها، كما قال المالكية: ليست واجبة ولا نعرف أحدا من المسلمين يتركها. لا ينبغي المسلم أن يترك الوتر، والوتر هو أقله ركعة وأفضله 3 ولا حد لأكثره. يعني إذا صليت 10 15 17 20 كما تشاء، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خفت الصبح فأوتر ب1. فإذا أقله 1 وأفضله 3 ولا حد لأكثره، هذا الوتر. وأيضا من الصلوات الفردية غير المتعلقة بالجماعة التي يؤديها الإنسان وحده صلاة الضحى. صلاة الضحى أيضا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني وقت الضحى. حين ترمض الفصال يعني عندما تشتد حرارة الشمس على أولاد البقر العجول. يعني المقصود عند وقت اشتداد وقت الضحى، هذا أفضل صلاة الضحى، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين، وأوصى بها أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. هذه صلاة الضحى، وأقلها 2 وأكثرها 8 كما جاء في الحديث. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر في مكة صلى 8 ركعات في بيت أم هانئ عندما فتح مكة. إذن صلاة الضحى من الصلوات النوافل الفردية التي يؤديها المسلم وحده. وأيضا من النوافل التي صلاة التطوع المستحبة 2 تحية المسجد، وهذه عند بعض العلماء واجبة. إذا دخل المسلم المسجد عليه أن يصلي 2، وهي أقل شيء أنها سنة مؤكدة. لا يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2، فهي من السنة المؤكدة، وعند بعض العلماء واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس بدون أدائها. وأيضا من السنن المؤكدة الفردية غير متعلقة بالصلوات 2 الطواف. إذا طاف الإنسان حول البيت يصلي 2 خلف المقام، هذه أيضا من السنن الفردية غير المتعلقة بالفرائض. نعم. Setelah beliau menjelaskan ya salat-salat sunnah yang berkaitan dengan salat fardu ya, yang disebut dengan rawatib ya,
beliau menjelaskan ada sholat-sholat sunnah yang tidak berkaitan dengan sholat wajib ya. Ini ada yang dilakukan fardiyah pribadi-pribadi, ada yang dilakukan secara jamaah ya. Jadi ada yang disunnahkan ya, dilakukan itu secara sendiri, ada yang disunnahkan dilakukan secara jamaah. Adapun yang disunnahkan dilakukan secara sendiri itu yang pertama sholat witir ya. Ini yang pertama sholat witir. Ini juga ya termasuk ya sunnah yang sangat muakkadah kata beliau. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan saat safar maupun saat tidak safar. Sebagaimana ya 2 rakaat sebelum subuh. Sebagaimana 2 rakaat sebelum subuh ya. Bahkan ya sebagian ulama Hanafiyah ya menghukumi witir ini sebagai sesuatu yang wajib ya, jadi memasukkan ke dalam golongan sholat wajib ya, karena ada hadis autiru ya ahlal Quran. Nah, autiru ya ahlal Quran, witirlah wahai ahlul Quran. Nah di sini ada perintah witirlah, perintah itu menunjukkan wajib. Akan tetapi jumhur ulama ya mengatakan bahwasanya witir ini sunnah muakkadah. Jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Adapun Malikiyah ya mengatakan dia bukan wajib, tetapi ya jarang seorang muslim yang meninggalkan sholat witir ini ya. Dia bukan wajib, tetapi tidak pantas sebagai seorang muslim untuk meninggalkan witir ini. Dan witir ini ya jumlah bilangan terkecilnya ya adalah 1 rakaat ya. Dan paling afdol dilakukan 3 rakaat. Jadi jumlahnya ya rakaatnya paling kecil tuh minimal 1 rakaat. Afdolnya berapa? 3 rakaat. Ya adapun jumlah maksimalnya tidak ada batasan. Kemudian beliau hafizahullahu taala mengutip sebuah hadis ya, idza khifta subha fa'autir biwahid. Jika engkau takut waktu subuh datang, salat witirlah walaupun 1 rakaat. Nah, ini menunjukkan apa? Minimal salat witir berapa rakaat? 1. Afdolnya 3. Batasannya tidak ada batasan. Kemudian yang kedua ya kata beliau ya di antara salat sunnah yang dilakukan secara fardiyah adalah duha ya. Ini juga merupakan salah satu ya sunnah muakkadah. Kata beliau hafizahullahu taala membawakan sebuah hadis, salatul duha salatul awwabin hina tarmudu fisal. Salat duha itu adalah salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waktunya ketika ya anak onta itu mulai kepanasan ya. Ketika anak onta itu mulai kepanasan. Mungkin kalau dijamkan kurang lebih 9 atau 10 ya. Jam 9 atau jam 10. Dan ini juga merupakan salah satu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah ya, agar tidak meninggalkan ya salat duha. Dan salat duha itu minimalnya 2 rakaat ya. Salat duha minimalnya 2 rakaat, maksimalnya adalah 12 rakaat sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Fathu Makkah salat 2 rakaat ya di rumah Ummu Hani ya, salat 2 rakaat di rumah Ummu Hani. Jadi salat duha minimalnya 2 rakaat, maksimalnya berapa? 12 rakaat. Kemudian berikutnya yaitu tahiyatul masjid ya. Tahiyatul masjid. Sebagian ulama ya memandang bahwa salat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Ya, sebagian ulama memandang salat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib, walaupun jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Kemudian beliau hafizahullahu taala membawakan sebuah hadis, idza dakhalta masjid fala yajlisanna hatta tusallina rak'atan. Ketika engkau masuk masjid jangan duduk sampai salat 2 rakaat. Nah, sabda Nabi jangan duduk ini ya menunjukkan bahwa wajib bagi dia untuk sholat 2 rakaat. Ini sebagian ulama, namun kata beliau jumhur mengatakan bahwa tahiyatul masjid itu tidak sampai derajat wajib, tetapi apa? Sunnah muakkadah. Kemudian berikutnya adalah 2 rakaat setelah tawaf ya. 2 rakaat setelah tawaf yang dilakukan di belakang makom Ibrahim. Ini juga termasuk sholat sunnah yang dilakukan secara fardiyah. Wallah. أيضا من الصلوات السنة المؤكدة للمسلم أن يصليها منفردا صلاة الاستخارة، وهذه من ذوات الأسباب. يعني معناها أن المسلم إذا أراد أن يتخذ قرارا في حياته في أمر مهم وهو محتار، ماذا يفعل؟ يسافر أو لا يسافر؟ يتزوج أو لا يتزوج؟ يشتري سيارة أو لا يشتري؟ هنا تشرع له الاستخارة. والاستخارة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أمرا فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل
في بعدهما ليدعو بدعاء الاستخارة. ودعاء الاستخارة يحتاج منكم يعني أن تحفظوه، ولكن يعني حتى لو ما حفظته ينبغي يكفي أن تسأل الله تعالى أن يختار لك الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم ركعتين فليقل اللهم إني أسألك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم في هذا الأمر، ويسمي حاجته، إن كنت تعلم لي فيه خيرا في عاجل أمري أو آجله أو عاقبة أمري فيسره لي وأعني عليه، وإن كنت تعلم فيه شرا في عاجل أمري أو آجله وعاقبة أمره فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر الخير حيث كان. هذا الدعاء هو المأثور في حالة بعد أن تصلي هاتين الركعتين. ولكن إذا كنت لا تحفظه يكفي أن تقول ولو بلغتك أنت، بلغتك اللهم إن كنت تعلم في هذا الشيء خيرا لي فيسره لي، وإن كنت لا تعلم لي فيه خيرا فاصرفه عني. بس يكفي هذا، لأن هذا هو المقصود من الدعاء. ثم نأتي إلى النقطة الأخيرة، وهي الصلوات النوافل التي تؤدى جماعة، وأهمها صلاة العيدين، لأنها سنة مؤكدة، وعند بعض العلماء يرى أنها فرض على الكفاية، ينبغي أن يؤديها على الأقل من المسلمين بعضهم، لكن الراجح أنها سنة مؤكدة على كل مسلم أن يحضرها. صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وأيضا من السنن المؤكدة الجماعية صلاة الخسوف والكسوف، عندما تخسف الشمس أو تكسف، أيضا يسن للمسلمين أن يفزعوا إلى الصلاة بصورتها، طبعا لكل منها صورتها. أيضا من الصلوات السنن المؤكدة السنن غير المرتبطة بالجماعة، غير المرتبطة بالصلوات، صلاة التراويح في رمضان، في الليل في رمضان، هذه أيضا تصلى جماعة. هذه أهم الصلوات التي ينبغي المسلم أن يعرفها ويعرف أحكامها، لكي يعرف أين ينبغي له أن يضع قدمه بخصوص هذه الشعيرة العظيمة. نعم. Beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan ya salat sunnah yang disyariatkan dilakukan secara fardiyah, secara sendiri, yaitu salat istikharah ya. Salat istikharah ya. Salat ini ya termasuk salat yang ada karena sebab ya, yang ada karena sebab, yaitu jika seorang ingin memilih suatu perkara ya, jika seorang ingin memilih suatu perkara, kata beliau nikah apa enggak nikah, safar apa tidak safar, dan yang lainnya, maka disunnahkan baginya untuk melakukan salat istikharah ya. Disunnahkan baginya untuk melakukan salat istikharah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ya seorang itu ya memiliki perkara, memiliki masalah, maka salatlah 2 rakaat selain yang wajib. Ya, kata para ulama, 2 rakaat selain yang wajib ini adalah salat istikharah. Dan di dalam salat istikharah itu ada doanya. Doanya ini adalah wajib dihafal ya, wajib dihafal ya doanya. Kalau tidak ya seorang boleh ya berdoa dengan bahasa Indonesia ya, dengan bahasa yang kita pahami. Karena ini ya sekali lagi ya, doa ini datangnya setelah sholat ya, setelah sholat assalamualaikum kemudian baru doa. Jadi kalau hafal pakai bahasa Arab, kalau nggak hafal ya boleh pakai bahasa yang difahami. Nah, kemudian beliau hafizahullahu ta'ala menjelaskan sholat sunnah yang disunnah, sholat sunnah secara yang dilakukan secara jamaah ya. Yang pertama adalah sholat hari raya ya, salat Idain, kata beliau, salat hari raya. Yang mana salat hari raya ini jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Ada lagi sebagian mengatakan fardu kifayah ya. Namun jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Kemudian ya kata beliau, di antara salat-salat sunnah juga adalah salat gerhana ya, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Kata Nabi, fafza'u ila shalah, jika kalian melihat gerhana bergegaslah untuk salat. Kemudian terakhir adalah salat tarawih ya. Terakhir adalah salat tarawih, yaitu salat malam yang dilakukan selama bulan Ramadan. Ini adalah salat tarawih. Dan ini salat sunnah yang tadi merupakan salat sunnah terpenting yang mana kita wajib mempelajari hukum-hukumnya dan juga wajib melaksanakannya dengan ya penuh kekhusyuan. Allah.
نعم الحمد لله على سامحونا على هذه الإطالة. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا وما قلنا، وأن يرزقنا وإياكم فقه هذا الدين وحسن العمل على الوجه الذي يرضيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillah, untuk akhwat ya, untuk akhwat besok ada kajian khusus. Kajian khusus akhwat jam 10 pagi. Ingat ya, akhwat, ikhwan gak usah datang. Ya, ingat akhwat ya, khusus akhwat ya. Ikhwan streaming aja datang ya. Ya. Jadi besok ada kajian khusus akhwat jam 10 waktunya hingga zuhur mungkin. Jam 10 hingga zuhur. Wallahu a'lam. Kelas